अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बात सुपर फूड के हवाले से बताता चलूं। अक्सर यूट्यूब पर आप देखते होंगे फलां सुपर फूड और ज़मीन व आसमान के क़िलाबे मिला दिए जाते हैं और इतना कुछ कहा जाता है कि बास फूड के बारे में तो ये होता है कि शायद कुछ और ना खाया जाए, वही फूड हर वक्त खाया जाए, पैदाइश से लेकर के मरते दम तक वही फूड खाया जाए। बास तो इतना इस कदर क़िलाबे लगा देते हैं कि शायद लगता ऐसे है कि जो शख्स ये सुपर फूड लेगा शायद 200 साल तक शायद जिंदा रह जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने भी चीज़ें बताई आपको जाती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशनल हैं और कुछ रिसर्च बेस्ड है, और ये रिसर्च बेस्ड भी ज़्यादातर लो क्वालिटी रिसर्च हैं, हाई क्वालिटी रिसर्च नहीं है। इन्हीं में से मैं आज एक और हवाले से फूड के बारे में बता रहा हूँ, और वो है मोरिंगा यानी सोहांजना। सोहांजना यानी मोरिंगा, ये उर्दू नाम है सोहांजना और मोरिंगा इसका इंग्लिश नाम है। तो इस हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा, और इसके मुतल्लिक मैं क्या बताऊंगा कि कौन सा पार्ट खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, किन लोगों को नहीं खाना है, और क्या बातें इसमें सही हैं और क्या गलत हैं। अल्लाह ने दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसमें फ़ायदा ना रखा हो, और ऐसी भी चीज़ कोई नहीं बनाई जिसमें नुकसान भी ना हो। तो हर चीज़ में फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो हर चीज़ को देखभाल के खाना चाहिए। और सुपर फूड क्या है? सुपर फूड बैलेंस डाइट है। जब आप हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, 7 चीज़ें आपका फूड बनाती हैं, आपकी ग़िज़ा बनाती हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर एंड वाटर, ये 7 चीज़ें मिल करके आपकी ग़िज़ा मुरत्तब करती हैं। अगर ये बैलेंस में है तो ये आपका सुपर फूड है, और अगर इम्बैलेंस है तो कोई सुपर फूड नहीं है। दुनिया में कोई ग़िज़ा सुपर नहीं है। सारी चीज़ें जब बैलेंस में आती हैं तो सुपर फूड तैयार होता है। ये याद रखिएगा कि सोहांजना की जितनी तारीफ़ें की गई हैं, उसको तो पढ़ करके और सुन के ऐसा लगता है कि आज से सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ सोहांजना ही खाएं। सुबह नाश्ते में सोहांजना, दोपहर खाने में सोहांजना और रात खाने में भी सोहांजना, बल्कि पानी भी ना पिएं, पानी भी वही पिएं कि सोहांजना जिसमें शामिल हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। सोहांजना भी दीगर चीज़ों की तरह फ़ायदे रखता है। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं तो किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा होती हैं। तो आपको आज बताते हैं कि सोहांजना की कौन सा हिस्सा खाया जा सकता है, कौन सा नहीं। तो पहले तो ये सुन लीजिए। तो बस सिर्फ एक हिस्से जो इसका है जड़, उसको एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ टॉक्सिक चीज़ें पाई गई हैं जो कि रिसर्च से साबित है। लेकिन मैंने अक्सर जगह देखा तो कहा कि सब कुछ खाइए, जड़ भी खा लीजिए। तो इसके जड़ से एतराज़ कीजिए, बाकी इसकी सारी चीज़ें खाई जा सकती हैं, और सब्ज़ी के तौर पर ये बरसों से इस्तेमाल होता हुआ आया है। इस दरख्त के पत्ते को आप इसका साग बना के खा सकते हैं। इस दरख्त के पत्ते को आप ड्राई कर लें और ड्राई करके पाउडर बना लें और उसको यूज़ किया जा सकता है। इस दरख्त के पत्ते की चाय बना के आप पी लें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये किसी भी तौर पे इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसकी फली होती है, लोग अमूमन इसकी फली खाते हैं और इसको सब्ज़ी के तौर पे पका करके इसकी फली खाई जाती है। तो गर्ज़ इसकी छाल हो गई, इसके फूल हो गया, इसके और दीगर हिस्से हो गए सवाए जड़ के, ये खाए जा सकते हैं। पका करके खा लें और इसके को उबाल करके इसका समझे चाय की तरह इसको पी लिया जाए तो ये भी है, और इसका सफ़ूफ बना के ड्राई करके रख लिया जाए, उसको भी यूज़ कर लिया जाए तो ये भी बेहतर है। तो अब इसके फ़वाइद क्या है? तो देखिए, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो मैंने बार-बार आपको बताया है कि हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो हैं बीमारियों का सबब बनते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को का कला कमा करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। तो इसमें बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरह इसका इस्तेमाल मुफीद रहेगा। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। तो याद रखिएगा कि तमाम जो
کرونک ڈیزیزز ہیں یا ایکیوٹ ڈیزیزز بھی وہ انفلیمیشن سے پیدا ہوتی ہیں. تو جب انفلیمیشن کا خاتمہ ہوتا ہے تو ڈیزیز پنپنے ہی نہیں پاتی. تو یہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھتی ہیں. تو اس کا استعمال اس حوالے سے بھی مفید ہے. اس کے علاوہ اس میں ہارٹ کے صحت کے لیے، دل کے صحت کے لیے مفید ہے. بلڈ پریشر کم کرتا ہے، شوگر کم کرتا ہے، بلڈ کو تھن کرتا ہے، اور اس کی دیگر خصوصیات میں جوڑوں کے درد میں آرام لاتا ہے. کچھ کینسر ایسے دیکھے گئے ہیں کچھ اسٹڈیز میں کہ اینٹی کینسرس ایفیکٹ بھی اس کا ہے، جیسے پینکریاس کا کینسر، کولون کا کینسر ہو گیا، اور اسی طرح سے کچھ اور کینسرز میں بھی اس کے، لیور کے کینسرز میں بھی اس کا یہ مفید پایا گیا ہے. تو بون ہیلتھ میں اس کے فائدے دیکھے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے وائٹامن سی پایا جاتا ہے، وائٹامن اے پایا جاتا ہے، کیلشیم کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، کچھ آئرن بھی پایا جاتا ہے، وائٹامن B1 بھی پایا جاتا ہے، وائٹامن ای بھی پایا جاتا ہے، وائٹامن اے بھی پایا جاتا ہے. تو مختلف حوالوں سے ہی اس میں بہت سارے وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، پلس اس میں فائبر ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو ایک اچھی غذا بناتی ہیں. لیکن صرف یہی ایک غذا لے لینے سے آپ صحت مند نہیں رہ سکتے. یاد رکھیے چیزوں کا استعمال تناسب سے کیجیے. کسی چیز کا بیجا استعمال اور زیادہ استعمال بھی خطرناک ہو سکتا ہے. جو چیز آپ کو فائدے دیتی ہے وہی نقصان بھی دیتی ہے. پانی زندگی بھی ہے تو پانی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پانی جو ہے آپ بے تحاشا پئیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بے تحاشا پانی پینے کا بھی نقصان ہے، اسی طرح کم پانی پینے کا بھی نقصان ہے. تو تناسب میں زندگی ہے. اللہ نے بتا دیا ہے کہ دیکھیے ایک شاعر تھے، انہوں نے بھی اس کی بڑی اچھی ترجمانی کی ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور و ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. تو ظہور و ترتیب کا خیال رکھیے. اگر ترتیب آپ نے مس کر دی، آپ نے ریشو مس کر دیا تو آپ نے سب کچھ مس کر دیا. اللہ نے دنیا بنائی تو اس کو بتایا، 6 صورتوں میں بتایا کہ میں نے اس کو بیلنس کر کے بنایا ہے. کیسے دنیا بنائی تو ہچکولے لے رہی تھی، تو کس طرح بیلنس کیا، یہ کیوں بتایا، بتانے کی کیا ضرورت تھی. انسان کو سکھایا کہ بیلنس کرنا سیکھو. تو بیلنس کیجیے اپنی ڈائٹ کو. یہ ان چکروں میں نہ آئیے کہ یہ سپر فوڈ ہے، وہ سپر فوڈ ہے. ساری غذا سپر ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، بشرطے کہ اس کو عقل سلیم کے ساتھ استعمال کیا جائے، ورنہ گھاٹے کا سودا ہوگا. ہاں اب آخر میں بتاتا چلوں کہ کن لوگوں کو یہ نہیں لینا چاہیے. دیکھیے حاملہ عورت کو نہیں لینا چاہیے، چھوٹے بچوں کو، انفینٹس کو نہیں دینا چاہیے، دودھ پلانے والی خواتین اس کو نہیں لیں. وہ لوگ جو کہ خون پتلا کرنے کی دوائیں خصوصاً اینٹی کوگولنٹ لے رہے ہیں وہ ان کو نہ لیں، کیونکہ اس سے جو ہے نقصان کا احتمال ہوتا ہے. جن کو ڈائریا ہو رہا ہے وہ نہ لیں، کیونکہ اس میں لیگزیٹو پراپرٹیز ہوتی ہیں. اس طرح سے جو ہے اس کی چند چیزوں میں ہم نے آپ کو ممانعت بھی بتا دی. تو یاد رکھیے بیلنس میں ہی سب کچھ ہے. بیلنس بگڑے گا تو قیامت آ جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.